जय जगन्नाथ आउ ना मुना रूपा यूट्यूब चैनल आपको स्वागत एमती गोटे नुआ भिजुआल आप सामने पेश कर मो बंधु मैंने मत भल पाला बंधु मैंने मो सांग भाई हिसाब से पार्टी आप पड़ी गोपीनाथपुर बड़म्बा गोपीनाथपुर जानते टी ब्रिज पाख गोपीनाथपुर आठी जड़े मोर खास लोक सी माने मोर सहित तेरे भेट हो किंतु सी मत एत भल पाँच मत एत पसंद कर देखिकी सेमती कला क्षेत्र में कि मुझे भेट कर जहाँ मन भर जहाँ चाहूले मोर के भेट हम आमती गोटे सुजोग आसला जे कि अति क्लोज होकर घरे भी रही नुआ बिल्डिंग या बिल्डिंग सी आमको रखिले आम सहित 4 दिन भी बीते आम पाखे 4 दिन रही से मजा मस्ती मुझे कहली ना ये भिजुआलटा दर्शक मैंने देखा दरकार से आप सामना को ये भिडियोटा आनी से भाई मान सहित भी मुझे आगे भल लगे मुझे चलो भिडियो करदे भिडियो छिड़ा कथबार्ता समस्ते किसी कथा ना भी जाना भाई मैंने कौन कर कौन ना आम प्रति के भल पाइबा मुझे शुणा से भिडियोटा स्टार्ट आसतु आम कथा आलोक भाई बड़ भाई किंतु फ्रेंड बयस भाई है बड़ किंतु फ्रेंड मनोभावटा फ्रेंड भाया मो टाइम से कारण मुझे गाँव को जाए मो ब्यास कई ना सब अलग अलग संस्था ना मोर जूनियर पिला सब गाँव मुझे जाए बाध्य सांगे सांग पटेबार अच्छे सांग टाइम स्पेंड कर पटेबार अच्छे मुझे टाइम भाई आम से आम गाँव भाई अच्छे बड़ बड़ भाई आम सीनियर कि सब आम सांग जाओ ये भी आलोक भाई कथा शुणी मतलब खुशी लगे ये ना आज भी लेट आम रोसे कर खाऊ तो सकाल से लेट लगे लेट रोटी ना मोर सब गोटे साढ़े किलोमीटर पूरा उठे खाया सब उठे आउ भाई को ना कहना आलोक भाई को ना कहना आज्ञा ये तो हम छवि भाई तो जानते प्राय आउ जन नहाती बापी भाई थे कि भल होता सी नहाती से अलग साइड ना काटा मुझे तो जमी मोर भी गाँव में छुट्टी काटे ये तुम ये मोर भी से जहाँ मत भल लगे चाकरी गला प्राय सब शुण आम से बदली जाती किसी पिला व्यस्तता भर रही जाती सांसारिक बैचलर पिला सांसारिक पिला रही कि अलग सामान ए बाहर बदली गला ना बाहर बदली जाए सी एमती व्यस्त रे टाइम आम से फिल कर आम सब बाहर बाहर आम खाली बाहर बदली गला टाइम आम निजे कौशल कारण जानी यार समय पड़ो सब सियार कौन समय दे कथा जहाँ भल लगे गाँव जीवन गोटे अलग सांगसाथी जीवन गोटे अलग चाकरी संस्था रहा किए को धंदा सब चाकरी कले कौन कले सब सी गोटे लाइन धीरे धीरे समय अनुसार सब चलते पछ कथा मन कले खुशी लगे गाँव गले कि मुझे ये रही गोटे फांका जगह भल लगुच ये परिवेश देखा ना मोर तो मन रहा मुझे कला पत्र लगे तुम पाखापाखि अच्छे सब मुझे जानी दीपक बाबू कहले जिते भी आसे कला पत्र हो पाखापाखि लगे टोटाल ये रही आस
ରୂପା ଆସୁନି ରୂପା ନା କଥା ବୋଲ କଥା ମତେ ବି ଭାଉଜ କହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଲେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଛୁଟିରେ ନହେଲେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବା ସବୁ ଯା ମାନେ ମିଶିକି ମାନେ ତାଙ୍କର 10ଟା ଯା ମୁଁ ସାନ ବାପା ମୁଁ ଆକୁ କହିଦେଲି ଭଉଣୀ ସେ ସବୁ ଭଉଣୀ କହିଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଆପଣ ନା ଦୀପକ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି 5 ବାପା 5 ବାପାର ପିଲା ଛୁଆ ପୁଣି ତାଙ୍କର କମ ବଡ ବସ୍ ଦରକାର ବିନା ବସରେ ଯାଇ ହବନି ଆମର ବସ୍ କି ଏଥିରୁ ପୁରୀ ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ପୁରୀ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୀପକ ବାବୁ କେମିତି ଆମର ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମାନେ ଦୀପକ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଯେ ମୁଁ ଭାବି ବି ନଥିଲି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମଝିରେ ପଶିଯା ସମସ୍ତେ ସମାନରେ ଆସିବ ହଁ ଆଗର ରହିଯାଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲୁ ସେ ବାପା ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତମ ପାଇଁ ମାନେ ଅଲଗା ରୁମ୍ ଅଛି ସେ ଖାସ କରି ତମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ଆକୁ ଦେଲେ ମୁନାରୁ ଆମ ରୁମ୍ରେ ରହିବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଗଲା ଥଣ୍ଡା ଛେନାପୋଡ଼ ମାନେ ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ମାନେ ସବୁ କିଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛି ଜଳଖିଆ ଆସୁଛି ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଆସିବ ବରା ହେଇଛି ଦ୍ୱିପହର ମିଲ୍ ବି ଦୀପକ ଭାଇ ଆମେ ଖାଇଲୁ ମାନେ ବହୁତ ଆଇଟମ୍ କରିଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଭାଉଜ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ଉଠି ପାଟି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ 2ଟା ବାଜିଗଲା ଉଠିଲା ବେଳେ ନା ରିଲ୍ ଗୋଟେ କରିବା ରିଲ୍ସ ଯୋଉ କରୁନୁ କି ଆମେ ରିଲ୍ସ ଇନଷ୍ଟାରେ ଗୋଟେ କରିକି ପକେଇବା ଆମେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି କହିବାନି ଏତିକି ରଖିବା ଆଉ ଟୁକୁରା ମୁକୁରା ଜିନିଷ ହଁ ତମେ କୁହ ସବୁ ତମେ ଚ୍ୟାନେଲରେ କୁହ ସବୁ ଆଲୋକ ଭାଇ କହିବେ ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁଠୁ ମାନେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଆମର ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁନା ବାବୁ ଆଉ ରୂପା ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇକି ମୁଁ ଦୀପକ କହୁଥିଲି ଥାର୍ଡ ନାଇଟ୍ ଯାଇଥିଲି ସକାଳେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଦୀପକ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଦେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଲୋକ ଭାଇଙ୍କ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସେଟା ମିଳିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଦୀପକ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନାୟକ ମୁନା ଆଣ୍ଡ ରୂପା ବାସ୍ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁନା ସାନ ଭାଇ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ଭାଇ ଦୀପକ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ BSF ଯବାନ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ରିଟର୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆମର ଭାଇ ତ ଚ୍ୟାନେଲ ନାୟକ ମୁନା ରୂପା ଚ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକ ସିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାକୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ ଆମର ଛବି ଭାଇ